गोटे दुई अंक विशिष्ट संख्या लेके 27 ताको उल्टा 72 ताको मिसा 99 ए संख्याटी कहा द्वारा विभाज्य এই সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য এবং 9 দ্বারা ভাগ 9 ভাগ एटा केमिति होला যে কোনসি গোটিয়ে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাকে ওলটাই মিশাইলে যে যাহা যোগফল বাহারিব তাহা 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে এবং ওই যে প্রতি সংখ্যা নেই তাকে মিশাইলে তাহা ভাগ হবে। ताहले आ गोटे संख्या ने 69 165 एटा 11 द्वारा विभाज्य हबो कि এটা 11 দ্বারা বিভাজ্য भागफल केते बाहरिबो भाग 15 केमिति होला भाग करी देखा सबु दी अंक विशिष्ट संख्या एमती हबो कि आउ 99 उल्टेले 99 এই যে 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে এবং এর ভাগ হবে करिके देखा अच्छा ताहले जे कोनोसी दी अंक विशिष्ट संख्या को ओलटेईकी से पूर्व संख्या संगे मिसेइले ताहा जो जोगफल बाहर करे से जोगफलटा 11 द्वारा विभाज्य आउ भागफल যে সংখ্যাটি নেই তাকে মিশাইলে তাহা ভাগ হবে। अंक दुईटा को मिसेइले जहाँ बाहर सी हे तार भागफल